Pomaže Bog, braći i sestre, i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glas 61. Virus iz Wuhana, to jest koronavirus 19, je ovih dana zahvatio i naše područje i bilo bi dobro da se osvrnemo na njegov izvor pre nego što analiziramo stanje u našoj Srbiji. Naime, koronavirus je potekao iz Kine krajem 2019. godine iz grada Wuhan. Kako se on pojavio, to se sada može nagađati. Zvanična verzija, koja nije uopšte nemoguća, jeste da je virus prenet sa životinje na čoveka. Do toga je došlo zahvaljujući nehigijenskim uslovima u kojima Kinezi trguju životinjama i životinjskim proizvodima, kao i manjak kontrole odakle životinje koje završe na njihovim pijacama uopšte potiču. I ovde se ne radi samo o domaćim životinjama poput prasića ili pilića, dobrim delom trguju divljim, egzotičnim životinjama poput slepih miševa, zmija, koala, kornjača, pasa i drugih životinja koje se često ulove, prodaju i konzumiraju u istom danu. Naravno, bez ikakve veterinarske kontrole. Jedan zanimljiv podatak je prisustvo Instituta za virologiju sa laboratorijama za ispitivanje koronavirusa u tom gradu, kao i prisustvo objekta kompanije WuXi AppTec, koja se bavi farmaceutskim istraživanjem i u kojoj George Soros ima udeo. Slučajnost ili ne, virus se pojavio u Kini i raširio se relativno brzo zbog nehigijene kineskog stanovništva, pogotovo ruralnog, i nemara kineske vlasti, to jest Komunističke partije Kine, da obustavi saobraćaj van svoje zemlje. Treba napomenuti da je kineska vlast znala o pojavi ovog virusa još u novembru 2019. godine i da je pretila i cenzurisala lekare koji su pokušavali da obelodane pojavu koronavirusa. Ovim postupkom Peking je dozvolio da se milioni Kineze razmile po Kini i svetu, šireći zarazu svuda, što se na kraju i obistinilo, ako uzmemo u obzir da je prvi pacijent u Italiji bio Kinez i svi znamo što se kasnije desilo. Da li kineska vlast ovo namerno uradila i iskoristila potencijalno zaražene građane kao biološko oružje radi destabilizacije razvijenog sveta, prvenstveno Amerike i Evrope? To možemo da nagađamo, ali sasvim je sigurno da se Kina lakše oporavila od virusa nego što će to biti slučaj sa Amerikom ili Evropom. Takođe postoje teorije da je ovaj virus podmetnut Kini od strane Amerikanaca, što smo mogli da čujemo od kineskih vlasti. Šta god bio uzrok i poreklo virusa, on je sada najprisutniji u Evropi, pa i kod nas. U Srbiji trenutno ima oko 80 zaraženih osoba, a u momentu proglašavanja vanrednog stanja bilo ih je oko 50. Kada je proglašen policijski čas, bilo ih je oko 70. Hteo bih prvo da se podsjetimo izjave Aleksandra Vučića i njegovog saučesnika u obmanjivanju naroda doktora Branimira Nestorovića. Naime, posle nekoliko slučajeva zaraze koronavirusom uživo i javno dr. Nestorović je izjavio kako je ovo najsmešniji virus u povesti čovečanstva i da žene, kao praktično imune od ovog virusa, treba da idu u Milano, žarište virusa u kupovinu. Na tom javnom nastupu i on i Vučić su se kezili, smejali, zbili šal i govorili javnosti kako je ovo bezopasan virus, da nema razloga za paniku i slično. Samo par dana kasnije, Aleksandar Vučić izlazi pred javnost, dramatično i u poluplaču najavljuje vanredno stanje, zatvaranje granice i preporuku starim osobama da ne izlaze iz kuće, da mi samo par dana kasnije uveli policijski čas od 8 uveče do 5 ujutru. I sada se postavlja pitanje, ako ovaj virus smešan i ako smeju žene da idu da pazare u Milano, zašto se onda zatvaraju granice, uvodi policijski čas i vojska se pušta da patrolira ulicama? A ako ozbiljan, kao što sada pričaju, zašto su govorili ljudima da putuju u žarište ove pošasti i da nema brige? Ovaj virus je potencijalno fatalan samo za veoma stare i obolele osobe, dok deca, mladi, srednjovečni ili neće znati da su imali virus ili će ga preležati kao običan grip. Neću koristiti neomesan izraz kao dr. Nestorović, da je virus smešan, pošto nijedna bolest nije smešna, ali ću reći da je opasnost od ovog virusa preuveličana. Zabrana kretanja u večernjim satima i uvođenje vanrednog stanja je potpuno bespotrebno. Dovoljno je bilo da se uvedu mere sprečavanja starijih ljudi da izlaze napolje i da se naglasi vođenje računa o ličnoj higijeni. Režim je prvo hteo da pacifizuje narod što se tiče ovoga, da ne stvore paniku, pa tako
ne naškode svom političkom delovanju i spremanju za naredne izbore. Prikazali bi se kao jaka država koja ne pada na smiješne viruse. Sada kada je situacija u Evropi postala ozbiljnija, kada su druge evropske države počele s uvođenjem vanrednih situacija i kontrolom kretanja, kada na desetine i stotine krenulo da umire, režim Aleksandra Vučića odlučio da prati taj trend i da uvodi bespotrebne mere bezbednosti. Shvativši da ne može da naziva smešnim virus koji je odneo preko 2000 života u Italiji, ide u sasvim drugi ekstrem, pokušavajući da se dokaže kao odgovoran i jak vođa koji će zaštititi Srbiju od nove kuge. On objavljuje rat virusu i svaki dan drži napumpane govore. U svakom slučaju, režim Aleksandra Vučića radi zarad dobrobiti sebe. Uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa je jedan vid treninga i spremanja nacija na buduće policijske časove i na kraju krajeva policijsku državu. Takođe, medijski senzacionalizam oko ovog virusa skreće pažnju sa migrantske krize. Naša vojska i policija mogu da uvode policijski čas, ali ne mogu da štite naše granice i narod od nadiranja islamista. I ko kontroliše da li su ti afroazijati zaraženi? Zašto nisu u karantinu, nego se slobodno kreću u našoj državi? Naša vlast trenira nas, ne njih. Onda dolazimo do još jednog razloga zašto se stvara panika i histerija oko ovog virusa. A to je udar na pravoslavlje. Do sada je jedino pravoslavna crkva ostala dosledna, dok su u islamskom svetu zabranjuju hodočašće i grupne molitve i dok se na zapadu kod inovernih zatvaraju crkve, ne daje se vodica koja se smatra osveštanom i straha od zarazi i slično. Mondijalistima je cilj da slome pravoslavnu crkvu na ovaj način, tvrdeći da se na liturgiji može zaraziti zbog velikog broja ljudi ili da se iz iste posude i kašike pri primanju svete tajne pričešća može doći do zaraze. Samo će maloverni da poveruju u to, jer gde ima zarazu u telu i krvi Hristovoj? Odakle zaraza u hramu Božijem? Kako ćemo mi, većinom zdravi ljudi, da se zarazimo, a da sveštenstvo koje neretko čine i stariji i fizičko znatno slabiji ljudi neće? 2000 godina naša crkva obavlja liturgije, pričešća i druge obrede i nikada u tih 2000 godina nije bila izvor zaraze niti je sprovodila zarazu. Sasvim suprotno, naša crkva nas štiti od te zaraze. Nije slučajno Crna Gora mesecima osveštana litijama i molitvama, poslednja u Evropi i najblaže pogođena ovim virusom. Vučić je vrlo moguće pokušao da ubedi našeg patrijarha Irineja da zatvori crkve, da obustavi liturgije i pričešća. Nas raduje što u tome nije uspeo. Nas raduje da naša crkva nije dozvolila da je maloverni i neverni slome. Umesto zatvaranja crkava i zabrane prisustva liturgiji i primanju svetih tajni, sada je vreme da se ide u crkvu što češće i da se umnože molitve. To bi bilo to. Za malo detaljnije viđenje ovoga možete pročitati u članku na našem sajtu, čiji će link biti u opisu ovoga snimka. Želim vam sve najbolje i s Bogom.